So guys, hello. So today kasama ko po si Iver. Videoer din siya. So guys, tatanungin ko sa inyo, anong country nyo? Kasi Philippines kami po. So, gusto nyo bang makita mag-study si Iver? So let's go guys, pag sinabi yung yes. Masyadong study boy siya, so let's go. So let's go guys, go. Darpin tayo. Toy foam. Ayan. So guys, Ilocos din kami. Ilocos. So guys, ito papakita namin ang nasa balkon namin. Tada! Pero masyadong makalat doon. So guys, ano think of our video na guys? Video na off! Okay. So, ito ka na yun guys. So, let's go. So, mahilig na siya mag-handstand. Kita yan guys. So, nawala si ate ngayon? Wala pa siya. Ay, na meron na siyang si papa. So, guys, wala si ate MJ at yung mama ko ngayon. So guys, ito na kami si Ewa guys. So gusto mo mag-study muna kami guys. Oo daw. So let's go. So guys, let's go. Naniwar. Sakti barba. Ay, wait guys, wait. So guys, hindi ako marunong mag-study, siya lang guys. Si Beth lang marunong mag-study. So guys, diba? Wait lang, change ko lang yung filter guys. So guys, nandito na kami. So guys, isa pa. Tatlo kami lang dito guys. Si Papa nang dito guys. So yun lang guys. Bye bye. I hope you enjoy this video or vlog. Basta guys, bad finger ka na naman no.